Yummy guys. Paluto na guys. At lagyan natin ng unang gata saka pichay. Ano yung gata niya guys? Right. Guys, lalagay natin. Guys, pangalawang gata. Yummy. Wow, wow. Yummy, yummy. Ito guys, ginataang tilapia. Anong gawin natin guys? Pagsiwin muna natin. Lagyan ng sili, sibuyas, luya, bawang, bitsin, yun. Tapos, lutuin muna natin. Alright. Ito na yung paksiw natin guys. Yan, yung sunod natin ilagay ay yung pichay saka gata. Unang gata. Luto na guys. At lagyan natin ng unang gata saka pichay. May gata na siya guys. Guys, pangalawang gata. Yummy. Wow, wow. Guys, pangalawang gata. Ang sarap niyan. Sarap. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy guys. Luto na guys. At lagyan natin ng unang gata saka pichay. Ano yung gata niya guys? Right. Guys, lalagay natin. Guys, pangalawang gata. Yummy. Wow, wow. Yummy, yummy. Guys, lalagay natin. And pichay.